हुआ, ना ही तो दिन था कि जिसके ऊपर कश्मीर को लेके कोई वहां पे डिस्कशन होनी थी। मामला ये था कि यूक्रेन और रूस के दरमियान जो क्राइसिस चल रहा है इसके ऊपर वोटिंग होनी थी, लेकिन पाकिस्तान ने इस फोरम का इस्तेमाल करते हुए कश्मीर का अपना राग अलाप दिया। उसके ऊपर फिर भारत ने जवाब दिया। तो ये आप देख लें, पाकिस्तान के जितने वजीर खारजा या सेक्रेटरी खारजा गुजर चुके, उनके आप इंटरव्यू करें कि क्या उनको कभी यकीन था कि ये मसला जो है वो यूनाइटेड नेशन के फोरम पे हल होगा या हो सकता है या आइंदा 100 साल तक है, जो कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया है उसके बाद जो है वो एक सेटल्ड इशू है। पाकिस्तान में शायद अभी वो इसको उठा रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो मतलब पूरी दुनिया के लिए वो एक सेटल्ड इशू है कि कश्मीर जो है इट इज नाउ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और वो जो है एक सेटल्ड इशू है। इसके बाद अगर कोई कुछ करेगा तो वो जो है वो इंटरनल जो इंडिया के इंटरनल मामलात में वो दखलंदाजी होगी, और दुनिया जो है वो उसको एक अच्छे कि कश्मीर को उन्होंने अपना अटूटंग हिस्सा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट कर लिया है। वो जब तक पार्लियामेंट नहीं करेगी ये इसका हल हो नहीं सकता। अब बात यह है कि पाकिस्तान और हम जो है हम शोर करते रहते हैं यहाँ बैठ के पाकिस्तान में कि जी वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है। Rest of the world is totally blind. नमस्कार दोस्तों, अब मान लीजिए कि आपके घर में सत्यनारायण की कथा है और अगर आप किसी पाकिस्तानी को या फिर किसी पाकिस्तानी मंत्री को, किसी नेता को बुलाते हैं तो आप उनसे कुछ बात करेंगे। तो अब इवेंट क्या है? सत्यनारायण की कथा है। यहाँ पर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पर बात क्या होगी, यही बात होगी। उसके अलावा पूछेंगे कैसे कैसे नहीं, ये सारी बात होगी। लेकिन पाकिस्तानी को अगर यहाँ पर बुलाया जाता है तो वहां पर ये कहेंगे कि भाई कश्मीर वाला प्रॉब्लम, मतलब उनको कोई भी स्टेज मिलेगा, चाहे वो यूएन के अंदर कोई भी स्टेज हो, चाहे यूक्रेन और रशिया पर डिस्कशन होना हो तब भी वो कश्मीर की बात करेंगे, चाहे उसके अलावा अफ्रीकन जो यूनियन है या फिर अफ्रीकन कंट्रीज की कुछ बात होनी है तो भी यहाँ पर ये बात करेंगे, सोमालिया की कुछ बात करनी तो भी यहाँ पर, इराक, सीरिया, कोई भी मैटर हो यहाँ पर पाकिस्तानियों को बात करनी है सिर्फ ये कि भाई कश्मीर वाला प्रॉब्लम जो है ना वो इंडिया के साथ। और पहले क्या हुआ करता था कि वेस्टर्न कंट्रीज पाकिस्तान के साथ खड़ी होती थी, अब तब कुछ नहीं हो पाया तो अब क्या होगा? अब तो ये सारी कंट्रीज इंडिया के फेवर में आ चुकी है। तो देखते रहिए, आने वाले दिनों में पाकिस्तान की बर्बादी बहुत ही नजदीक है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। ही तो दिन था कि जिसके ऊपर कश्मीर को लेके कोई वहां पे डिस्कशन होनी थी। मामला ये था कि यूक्रेन और रूस के दरमियान जो क्राइसिस चल रहा है इसके ऊपर वोटिंग होनी थी, लेकिन पाकिस्तान ने इस फोरम का इस्तेमाल करते हुए कश्मीर का अपना राग अलाप दिया। उसके ऊपर फिर भारत ने जवाब दिया। इसलिए मैं बार आ कहता हूं कि पाकिस्तान जब भी ये मसला उठाता है वो इस इंटेंशन के साथ और इस कन्विक्शन के साथ उठाता है कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। ये आप देख लें, पाकिस्तान के जितने वजीर खारजा या सेक्रेटरी खारजा गुजर चुके, उनके आप इंटरव्यू करें कि क्या उनको कभी यकीन था कि ये मसला जो है वो यूनाइटेड नेशन के फोरम पे हल होगा या हो सकता है या आइंदा 100 साल तक। आप मुझे एक मुल्क दुनिया में या ऑर्गेनाइजेशन बता दें, यानी जो पाकिस्तान के करीब तरीन दोस्त थे, जैसे सऊदी अरबिया है या इस तरह के मुल्क थे, उन्होंने भी क्लियरली ये कहा कि जी आप नेगोशिएट करके इस मसले को हल करें। जिसका मतलब ये है कि जिस किसी का भी किसी न किसी कैपेसिटी में यूनाइटेड नेशन के साथ ताल्लुक है, उसने पूरी डेलिब्रेशन के बाद पाकिस्तान को मशवरा दिया कि इस मसले का हल यूनाइटेड नेशन में नहीं है भाई, आप जाके इंडिया से बात करें। तो फिर पाकिस्तान मसला लेके वहां पहुंचा होता है, जिसका समझते हैं कि कश्मीर का जैसे जैसे आप करेंगे वैसे वैसे आपका बलूचिस्तान का मसला उठेगा, आपके ये वाले मसाइल उठेंगे जो अब उठ गया है। तो अगर लॉबिंग उनकी इतनी स्ट्रांग है तो ये होगा। देखिए, दुनिया के लिए जो है ना वो खासकर वाशिंगटन डीसी के लिए अब कश्मीर जो है वो एक सेटल्ड इशू हो गया है, जो कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया है उसके बाद जो है वो एक सेटल्ड इशू है। पाकिस्तान में शायद अभी वो इसको उठा रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो मतलब पूरी दुनिया के लिए वो एक सेटल्ड इशू है कि कश्मीर जो है इट इज नाउ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और वो जो है एक सेटल्ड इशू है। इसके बाद अगर कोई कुछ करेगा तो वो जो है वो इंटरनल जो इंडिया के इंटरनल मामलात में वो दखलंदाजी होगी, और दुनिया जो है वो उसको एक अच्छी नजर से नहीं देखेगी। तो वो इशू जो है वो सेटल हो चुका है। अब इसके बाद अगर आप कुछ उस पर बोलेंगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। वो आप ठीक है, वो आप जैसे मैंने अर्लियर कहा कि वो पॉइंट स्कोरिंग के लिए वो बहुत अच्छा है, जलसों के लिए वो बहुत अच्छा है,
لیکن یہ ہے کہ انٹرنیشنل سین پہ اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے. اس کا جو ہے وہ کاؤنٹر ایفیکٹ ہوگا. جتنا آپ اس کو اٹھائیں گے اتنا ہی جو ہے وہ لوگ آپ سے پیچھے ہٹیں گے, اور وہ آپ کے جو اوپینین ہے اس کو وہ آپ مطلب کوئی بھی ویلیو اس کو نہیں دے گا. آپ جتنا بھی کوشش کریں وہ لوگ آپ جو ہیں وہ فنگر جو ہیں وہ آپ ہی پہ پوائنٹ کریں گے کہ آپ جو ہیں وہ یہاں پہ پرابلمز جو ہیں وہ کریٹ کر رہے ہیں, پرابلمز آپ سالو نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو خیر سر ہم نے مطلب خود سے آپ جانتے ہیں کہ کتنے سال لگے رہے. ہم نے یہاں پہ تو بات کرتے ہیں, مولانا فضل الرحمان ایک عرصے تک کشمیر کمیٹی کو ہیڈ کرتے رہے, 60 لاکھ پر منتھ اس کا بجٹ رہا, لیکن کچھ بھی نہیں کیا. اور پھر عمران خان کے دور میں ہم نے جو ہے وہ کھڑے ہونے کا جو ہے جمعے کے دن کیا تھا, تو پھر اس کے جو اب ہم اس پہ کیا بات کریں سر. لیکن اس میں ایک میں آپ سے آخری سوال سر, یہ سب اپنی جگہ پر ہم دیکھ رہے ہیں جیو پولیٹکس ہے کہ بھی آپ یہ کریں گے تو دوسری طرف سے یہ ہوگا, پھر وہ ایک اکانومی ان کی اتنی اسٹرانگ, آپ تو مقابلہ کر ہی نہیں سکتے نا. کہ یہ بات ہی نہیں ہمیں کہنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیوں اور ان کے ساتھ, کہ کشمیر کو انہوں نے اپنا اٹوٹنگ حصہ اپنے کانسٹیٹیوشن میں انکارپوریٹ کر لیا ہے. وہ جب تک پارلیمنٹ نہیں کرے گی یہ اس کا حل ہو نہیں سکتا. اب بات یہ ہے کہ پاکستان اور ہم جو ہیں ہم شور کرتے رہتے ہیں یہاں بیٹھ کے پاکستان میں کہ جی وہاں یہ ہو رہا ہے وہاں یہ ہو رہا ہے. ریسٹ آف دا ورلڈ از ٹوٹلی بلائنڈ. ہم بیک فٹ پہ جاتے ہیں اور اس کے بعد فرنٹ فٹ پہ چلے جاتے ہیں جب کوئی جھٹکا لگتا ہے, جس طرح ابھی 370 کی بات کی ہے, 35A کی بات ہوتی ہے. ہمارے پاس 3 زبردست سینٹرز تھے, کشمیر سینٹر برسلز, کشمیر سینٹر لندن اور کشمیر سینٹر واشنگٹن. یہ ہمارے ان آفیشیل ایمبیسیز تھیں. ہم نے ان کو بند کر دیا اور ہندوستان کا جو موقف تھا وہ اب پریڈومینیٹ کرتا ہے پورے ورلڈ کے اندر. یورپین یونین کے اندر ہم جب کنڈکٹ کرتے تھے کشمیر سینٹرز کے سیمینارز, اور ہم نے 42 ممبرز آف یورپین پارلیمنٹ ہم ان کے آگے لے کے گئے, میس گریوز, یہ پیلیٹس, فورسڈ میرجز اینڈ آل کائنڈز آف آپ کا اٹراسٹیز ہم لے کے گئے. تصویریں ہم لگاتے تھے اس کے اندر. کشمیر یورپین یونین کے اندر سیمینارز ہوتے تھے, ڈسکورسز ہوتے تھے, ہم نے وہ بند کر دیے. کیوں؟ پینی وائز اینڈ پاؤنڈ فولش. پاکستان کے اندر بیٹھ کے اگر ہم کشمیر کا کاز پلیڈ کریں گے, آئی ایم سوری ٹو سے نتھنگ ول ہیپن. اس کا اینڈ گیم آپ کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ کیا اسی طرح سے ہم آنے والے 100-200 سال میں یہی کام کرتے رہیں گے؟ نہیں, یہ بالکل اس کی اینڈ گیم میرے نزدیک 1950s میں ہو گئی تھی جی. 57-58 میں یک کے بعد دیگرے جتنے کمیشن مقرر کیے تھے یونائٹڈ نیشن نے, 2 طرح کے کمیشن تھے, اور انہوں نے ساتھ میں ریکمنڈ یہ کیا کہ ہمارے نزدیک جو ہے اس مسئلے کا حل انڈیا اور پاکستان کے درمیان میوچل انڈرسٹینڈنگ کے تحت ایک میوچل سیٹلمنٹ کے لیے نیگوسیشن کی ضرورت ہے. یہ آپ ہر کمیشن نے اور ہر ممبر نے, جو اکیلا ممبر تھا فرد واحد, اس نے یہ رپورٹ دی. اس کے بعد انڈیا اور پاکستان نے جہاں کہیں بھی یہ مسئلہ ڈسکس کیا, خواہ وہ ودن یونائٹڈ نیشن میکانزم ہو, ہیومن رائٹس کمیشن ہو, جنرل اسمبلی ہو, سیکیورٹی کونسل ہو, یا اس سے باہر کے علاقائی اور جو ریجنل فورمز ہیں ان پہ ہو, سب نے جواب میں صرف یہ کہا کہ جناب آپ آپس میں گفتگو